नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी मेष राशि व्यक्ति मानी बहुत ही खास होगा जाऊँगी कहीं जुलाई मास 13 तारिख ठारू शनिदेव बकरी होगा जाऊँगी। दर्शक बंधु आज भिडटी आम जाना जेबे 13 जुलाई को शनिदेव बकरी होजिबे मेष राशि व्यक्ति मानकर जीवन में बकरी शनिंकर क्यों प्रभाव पड़िबो एवं बकरी शनिंकर दृष्टि मेष राशि रे क्यों क्यों स्थान रे पड़िबो। आउ 13 जुलाई ठारू 27 नवेम्बर पर्यंत मेष राशि व्यक्ति मानकु शनिदेव कि प्रकार फल प्रदान करेंगे, शुभ फल देवे ना अशुभ फल देवे जानिबा आजिर एही भिडियोटी रे संपूर्ण विषय रे। मेष राशि व्यक्ति माने आपणकर फायदा पई ए भिडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, ताहले आपण माने जानिबाकू पाइबे जे बकरी शनिंकर दृष्टि आपणकर राशि रे केउं केउं स्थान रे पड़िबाकू जाउअछि एवं जुलाई मास 13 तारिख ठारू नवेम्बर मास 27 तारिख पर्यंत आपणकर जीवन में केउं सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। प्रिय दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर छटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय श्री शनिदेव अवश्य लिखंतु। एवं चलतु दर्शक बंधु संपूर्ण भिडियोटी आरंभ करनेबा। एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। मेष राशि व्यक्ति माने मन ध्यान देखि शुणंतु। मेष राशि व्यक्ति माने देखंतु शनिदेव आपणकर राशि रे द्वादश घरे विराजमान अछंती। आउ 13 जुलाई को शनिदेव होइजिबे मार्गीरु बकरी। आउ जानी रखंतु जे 27 नवेम्बर पर्यंत शनिदेव बकरी स्थिति रे विराजमान रहिबे, किंतु शनिदेव आपणकर द्वादश घरे बकरी हेबाकू जाउछंती। द्वादश घर होइथाय विदेशर घर एवं लॉन्ग ट्रावेलिंगर घर एवं द्वादश घर को धन खर्चर घर मध्य माना जाइथाय। आउ ता सहित हॉस्पिटल रो घर मध्य होइथाय द्वादश घर एवं जेते मध्य जिनसपत्र आम हातरू जाइथाय ताहा द्वादश घररू ही देखा जाइथाय। किंतु एबे आसंतु जानिबा 13 जुलाई ठारू शनिदेव मेष राशि व्यक्ति मानकू कि प्रकारर फल प्रदान करिबाकू जाउछंती। मेष राशि व्यक्ति माने मन रखंतु जे 13 जुलाई ठारू 27 नवेम्बर पर्यंत आपणकर बाणी को आपण माने सबुबेले कंट्रोल रे रखंतु, कहीं आपणकर जिद्दी जगु आपणकर कुटुंब परिवार रे एवं आपणकर मैरेज लाइफ रे छोट छोट कथारे आर्गुमेंट सृष्टि हेबार बहुत संभावना रही अछि। आउ ता सहित आपणकर लव लाइफ रे मध्य आर्गुमेंट सृष्टि हेबार बहुत संभावना रही अछि। एही कारणरू मेष राशि व्यक्ति माने आपणकर मैरेज लाइफ को एवं आपणकर लव लाइफ को टिके अधिकारु अधिका ध्यान रखंतु एवं आपणकर कुटुंब परिवारंक सहित कथावार्ता करिबा समय रे टिके भाबी चिंतिकी कथावार्ता करंतु एवं छोट छोट कथारे रागंतु नहीं किबा आर्गुमेंट करंतु नहीं। ठीक सही भली आपणकर लव लाइफ रे ध्यान रखिबा सहित आपणकर लव लाइफ रे मध्य आपण माने आर्गुमेंट सृष्टि करंतु नहीं। सबुबेले आपण माने कूल माइंड रे रहिबाकू चेष्टा करंतु एवं भाबी चिंतिकी कथावार्ता करंतु। किंतु मने रखंतु जे शनिदेव आपणकर राशिर दशम घर एवं एकादश घरर स्वामी आपणकर द्वादश घरे बकरी हेबा जगु जुलाई मास 13 तारिख ठारू आपणकर काम कार्य रे आपण माने किछि ना किछि परिवर्तन करिबाकू चिंता करि पारंती एवं चाकरी करुथुवा मेष राशि व्यक्ति माने ट्रांसफर मध्य करि पारंती। नहेले आपणकर काम कार्य रे एवं आपणकर चाकरी क्षेत्र रे आपण माने किछि ना किछि चेंज मध्य करि पारंती एवं मेष राशि व्यक्ति माने मने रखंतु जे 13 जुलाई ठारू 27 नवेम्बर भितरे आपणकर काम कार्य रे हो किबा आपणकर चाकरी क्षेत्र रे हो किछि ना किछि परिवर्तन आसीबार मध्य बहुत संभावना रही अछि। एवं मेष राशि व्यक्ति मानक पई गुटिए खुशीर कथा हला जे शनिदेव होउछंती आपणकर राशिर दशम घरर स्वामी एवं आपणकर द्वादश घरे बकरी हेबाकू जाउछंती। एही कारणरू जेउ मेष राशि व्यक्ति माने फॉरेन जीवाकू चाहुथिले से व्यक्ति मानक पई फॉरेन ट्रावेलिंग रो जग मध्य बनिबाकू जाउअछि। किंतु मेष राशि व्यक्ति माने मने रखंतु जे बकरी शनिंकर दृष्टि आपणकर राशि रे षष्ठ घरे पड़िबा जगु सबुबेले आपण माने पॉलिटिक्स करुथुवा व्यक्ति मानक ठारू दूरेकी रुहंतु एवं जेउ काम कार्य रे पॉलिटिक्स हेउअछि से काम कार्य मध्य आपण माने जमा मध्य पसंतु नाही। आउ ता सहित आपण माने खराब काम किबा पॉलिटिक्स काम मध्य करंतु नाही। मेष राशि व्यक्ति माने एसबु काम प्रति आपण माने सबुबेले दूरेकी रहिबाकू चेष्टा करंतु, नहेले आपण माने आगामी समय रे बहुत असुविधारे पड़ी पारंती। कहीं आपणक पई शनिंकर 7.5 मध्य चालू अछि एवं शनिदेव आपणकर द्वादश घरे बकरी होइकी आपणकर षष्ठ घर को दृष्टि देउछंती।
ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଏବଂ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୁଲାଇ ମାସ 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲ, ଟିଭି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ, ମେସିନ୍, ଏଭଳି କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବା ସହିତ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅନଲାଇନ୍ ଦୋକାନ ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଅନଲାଇନରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରିପେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବକ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା କାମ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିନେ ଦିନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 100 ଥର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ 100 ଥର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 27 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ। ତରବରରେ କିମ୍ବା ଜଲବାଜିରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିହାତି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାମ୍ ପ୍ରିମ୍ ପ୍ରମ୍ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିହାତି ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।